بكم من جديد متتبعينا الكرام على قناة فيزيك ريفيزيون. غادي نديرو واحد لابليكاسيون واحدة أخرى ديال لو كالكول دو شون إلكتروستاتيك. غادي نشوفو في هاد لا فيديو لو شون créé par واحد لو فيل infini portant une densité de charge uniforme qu'on va supposer supérieure à 0. Donc, le fil infini a l'axe de révolution. Donc, on a l'axe de révolution Z. Donc, on a une symétrie cylindrique. On considère que le fil a la forme cylindrique. Donc, on va utiliser les coordonnées cylindriques. Les coordonnées les coordonnées cylindriques اللي هما غادي ناخدو بويسك ما غنخدموش بلوغايون دونك غنخدمو ب R تيتا اي زد. هادو هما لي كوردوني سيلندريك. لا باز سيلندريك اللي عندنا هي عندنا او ار سويفون ار. عندنا تيتا اللي هي او تيتا اللي هي طونجونت لو فيل et EZ suivant il y a le vecteur unitaire de l'axe OZ. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de calculer le champ créé par le fil en un point M distant de R. Donc, le point بعيد على le fil بواحد la distance R. Donc, la base cylindrique, le champ, نقدروا نكتبوه. Donc, le champ E égale à ER, la composante ER. Donc les variables R, θ, Z suivant ER plus E θ, la composante suivant θ, les variables R θ, Z, E θ. La composante suivant EZ. Donc elle peut dépendre de θ ou R ou Z, EZ. Donc, on va faire premièrement l'analyse de la symétrie pour voir le sens, la direction de le champ. On choisit les variables dont il dépend le champ. Donc, l'analyse de la symétrie. Voilà. Alors. دونك توجور كنديرو جوج ديال المسائل هنايا مهمين. هي لانفاريونس. ملي كنهضروا على لانفاريونس يعني نشوفوا لا شارج شنو هو لو سونس ولا سويفون كيل فاريابل ما عندهاش واحد يعني ما كتبدلش انفاريونس باش كنحيدوا هذاك الفاريابل. دونك الا كانت عندنا لا شارج نو ديبون الي انفاريونت سويفون واحد الفاريابل كنقولوا بان حتى لو شون كنا تكلمنا في الفيديو اللي داز على أن لا شارج هي السبب، هي لا كوز اللي كتعطينا دي زيفي، كتعطينا ان شون إلكتروستاتيك و ان شون بوتونسييل. دونك فينالمون لا سيميتري ديال لا شارج il apparaît dans les effets. دونك غادي ناخدو واحد ليليمون سويفون زد، غادي ناخدو ان ليليمون دي دو ال. دونك غيكون فيه واحد لا شارج دي دو كيو. دونك غادي يعني تخيل بان راك في لو بوين ام وكتشوف هنايا كتشوف مثلا ولا كتشوف اون فاس يعني كتشوف ان اليمون دو لونغور فيه واحد لا شارج. يعني الا طلعتي درتي واحد لا فارياسيون دو زد واحد ترانسلاسيون يعني غتشوف لا ميم شارج لانه فينالمون سي ان فيل انفيني. دونك توجور لا شارج ما كتبدلش. دونك سي ان فيل انفيني. دونك لو شون il ne dépend pas de Z. دونك عندنا انفاريونس سويفون Z وعندنا انفاريونس سويفون تيتا. دونك الا كنتي كتشوف هنايا هذاك ليليمون دو لونغور اللي فيه اون شارج دي دو كيو ودورنا لو فيل بواحد لونغل غادي تبقى كتشوف لا ميم شارج. دونك ما كاينش فارياسيون ديال لا شارج باغ روتاسيون. دونك نقولوا بان عندنا انفاريونس. دونك هنا كنديروا لي زانفاريونس من بعد غادي نديروا لي سيميتري لي بلون دو سيميتري. دونك لي انفاريونس باغ روتاسيون
وعندنا invariance par translation. Donc هنا par rotation θ et هنا par translation z. Donc هنايا شنو كتعطيني بأن E ne dépend pas de θ. Donc E عنده غير هنايا كتبقى لي غير R و Z. كنعاود نستنتج بأن E il ne dépend que de R. Donc هادو هما لي invariances. بالنسبة لي plans de symétrie, on cherche toujours des plans de symétrie qui contiennent M. ضروري خصك تكون عندك البوان M في le plan de symétrie. وخصك تلقى على الأقل deux plans de symétrie qui contiennent هاد M باش حيت هما اللي غيعطيوك لا ديريكسيون ديال لو شون حيت في الانترسيكسيون ديالهم غيكون لو شون لأن كنعرفوا لا ريغل هي أن chaque plan de symétrie il contient le champ. Donc le champ toujours كيكون في هذاك le plan de symétrie. Donc إلا كانوا أكثر من جوج راه كيكون في الانترسيكسيون ديالهم. Donc puisque حنايا عندنا هاد لو فيل عنده لا فورم سيلندريك غادي نشوفوا بأنه هاد لو بلان كي contient M يعني اللي كيتكون من ER et EZ هاد لو بلان ديال لا باج. Donc il peut découper هاد le disque en deux. Donc هنايا غادي نشوفوا بأن هاد le fil infini il peut le découper en deux. Et إلا خدينا le plan perpendiculaire à la page il contient M هاد le plan هذا il peut aussi découper le fil infini en deux parties. Donc عندنا هادو deux plans de symétrie. L'intersection ديالهم غادي يكون هو ER. Donc le champ غيكون suivant ER. كنسولني واحد ليتيديون تواصل معايا قال لي واش الاستاذ يكفي انني نكتب له هنايا بويسك لقيت لي بلون دو سيميتري غادي نكتب بان E égale E qui dépend de R لان لقينا انه dépend de R ER. واش ما خصنيش ندير لا جوستيفيكاسيون؟ بيان سور خاص تكون لا جوستيفيكاسيون توجور. حنا كنكتبوا هكا يعني اون في ان ريزومي. الجواب ديال ليتيديون على ان اكزامان باش يبين انه فاهم خصو يكتب بانه غياخد مثلا غيسمي هاد لو بلان اللي غيتكون من ام غناخدو ان بوين اما او ولا ام ER EZ وغادي تقول c'est un plan de symétrie. بمعنى إلا كان un plan de symétrie le champ E appartient à P. غتعاود تاخد un autre plan P' اللي هو كيتكون M le point M E θ EZ يعني هاد لو بلون بيربونديكولير على لاباج هي او θ عندنا راه طالعه هكا. دونك هادي هي او θ راه طالعه هنايا دونك حيت هي طونجونت. دونك هذا هو لو بلون اللي كيتكون من او θ ER او θ. دونك ER او θ. دونك غتقول سي ان بلان دو سيميتري implique هادشي شنو كيعطينا بان لو بلان appartient P prime. Et puisque le champ appartient les deux donc finalement E غتقول appartient l'intersection ديال P et P prime. Donc on trouve que E est égal à ER suivant ER. Donc le champ ديالنا finalement غادي يكون في هذا الاتجاه. دونك هذا هو لو سونس ديالو. عندنا هنايا اون دونسيتي لوندا سوبيريور ا زيرو. دونك كنا سيبوزي كيل سوبيريور ا زيرو دونك لو شون غيكون سورتون ما غيكونش في هذا لو سونس. باش غادي نديرو لو كالكول ديال لو شون غادي ناخدو ان إليمون دي دو ال
un petit élément D de L. Donc غيكون عندنا واحد l'élément واحد آخر symétrique لهاد l'élément. هاد l'élément centré على واحد le point P, على واحد le point P, il va créer en M. Donc il va créer en M واحد le champ élémentaire. نسميوه D de E. Voilà. La distance باش بعيد هاد لو بوين بي، هاد ليليمون على ام غنسميوها مثلا سا ديبون. هادي عندي ار، هادي غنسميوها ال، وهادي غنسميوها مثلا دي. دونك هادي هي لا ديستانس دي. Donc, pour le calcul, donc, deuxièmement, calcul direct de E. Cet élément D de L qui contient une charge D de Q, la charge D de Q, elle va créer D de E. عندي واحد ألفا هنا اللي هي هادي ألفا. D de E il s'écrit 1 sur 4 pi epsilon 0 lambda D de L sur la distance au carré باش بعيد هاد l'élément على le point M sur D au carré suivant U. Donc le vecteur unitaire ديالنا هي هادي. راه هادشي باسكو لوندا سيبيريور ا زيرو. كون كانت لوندا انفيريور ا زيرو غيكون في هاد لو سونس. دونك اون فا رومبلاسي. اولا عندي بالنسبه للوندا، بالنسبه لوندا دي دو ال، راه نقدر نكتبها اللي عندي دابا الفاريابل دي دو ال هنا هو زد، راه سي لوندا دي دو زد. دونك سي لوندا دي دو زد. بالنسبة لا ديستونس دي غنشوف هنايا عندي في هاد لو تريونغل عندي دي إيكال سي لا راسين دو ار كاري بلوس هاد لا ديستونس غادي نسميوها زد. دونك سي لا راسين دو ار كاري بلوس زد او كاري. Alors d de E égale 1 sur 4 pi epsilon 0. Lambda d de L, c'est lambda d de Z. D carré, c'est R au carré plus Z au carré. Suivant U. Alors, d'abord, on a bien le champ. Le champ, il est suivant ER. Donc, on doit la composante suivant ER. باش نكالكوليو هاد la composante. غادي نديرو la projection ديال D de E. غتكون عندي هاد الفا هنا وهاد الفا. دونك سي كوسينوس الفا هنايا غيكون هو دي دو او ار على دي دو او. دونك دي دو او ار غيكون هو دي دو او كوسينوس الفا سويفون او ار. دونك ايغال دي دو او سي لو موديل ديالو سي 1 sur 4 pi epsilon 0 lambda d de Z sur R au carré plus Z au carré cosinus alpha. Cosinus alpha غادي نرومبلاسيوها. عندي cosinus alpha هي غنشوف هنايا هي R sur la distance D. Donc cosinus alpha c'est R sur D. Donc R sur D avec D هي la racine ديال R au carré plus Z au carré suivant ER égale donc la constante عندي lambda R sur 4 pi epsilon 0 D de Z sur la racine. Donc هذه la racine de R carré plus Z carré fois R carré plus Z au carré. Il y a R au carré plus Z au carré à la puissance 3 demi suivant ER.
دونك هذا هو دي دو او ار. باش نلقاو دونك دي دو او ار هو لو شون الكتريك كريي بار دو éléments سيميتريك. دونك هاد ليليمون يكريونا دي دو او ار. دونك باش نلقاو لو شون توتال il faut intégrer donc ER égale lambda R sur 4pi epsilon 0 l'intégrale. عندي la variable S, la variable Z, il varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est moins l'infini plus l'infini, il y a D de Z sur R carré plus Z au carré à la puissance 3 demi ER. Alors, pour simplifier, on va dire un changement de variable. Donc, on va dire Z égale à R tangente alpha. Un des tangentes alpha, il y a Z sur R. Donc, Z égale R tangente alpha. Donc, on pose Z égale R tangente alpha. Donc, D de Z, غادي نلقاوها هي سي ار، وهنا لا ديريفي ديال طونجونت الفا سي 1 sur cosinus carré. Donc c'est R sur cosinus carré de alpha d de alpha. بالنسبة donc R carré plus Z carré, R carré plus Z au carré, il y a R au carré plus R au carré tangente carré alpha égale à R carré facteur de 1 plus tangente au carré de alpha. Avec 1 plus tangente carré de alpha, c'est 1 sur cosinus carré de alpha. Donc c'est R au carré sur cosinus au carré de alpha. Donc il y a R carré plus Z au carré. Donc, باش نرمبلاسيو donc إلا بغينا هادي à la puissance 3 demi. donc كتكون هادي à la puissance 3 demi غادي تعطيني سي ار 3 sur cosinus à la puissance 3 de alpha. donc بالنسبة لي بورن عندي كون زد tend vers باش نعوضو لي بورن. donc كون زد tend vers plus l'infini on a alpha qui tend vers P sur 2. Donc, هذه هي la fonction tangente كتكون بهذا الشكل هذا. donc tangente alpha عندي هنا alpha هي كتكون يعني la fonction tangente بهذا الشكل. donc هنايا tend vers P sur 2 là moins P sur 2. donc alors غادي نديرو بالنسبة ل Z tend vers moins l'infini, alpha tend vers moins P sur 2. donc finalement on trouve que ER il s'écrit lambda R sur 4pi epsilon 0 R sur 4p epsilon 0 l'intégrale de moins p sur 2 à p sur 2. donc غادي نعوضو غتعطيني سي r d de alpha sur cosinus carré de alpha. on a remplacé l'expression ديال ER on a remplacé d de z et 1 sur racine de z carré plus r carré à la puissance 3 demi. donc fois cosinus 3 alpha sur r r3 ER. donc ER égale lambda R sur 4pi epsilon 0. on va simplifier cosinus carré avec cosinus carré غتبقى لنا هنايا cosinus r avec r3 غتبقى لنا r carré. donc r غتخرج غتمشي مع هاد r. donc غادي نلقاو هنايا finalement r غتمشي هادي غنلقاو r l'intégrale moins p sur 2 à p sur 2
cosinus alpha d de alpha. Donc, cette intégrale, elle revient à calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 fois 2. Donc, de cos, c'est une fonction paire. Donc, on peut écrire lambda sur 4pi epsilon 0 r fois 2, 0 à pi sur 2, cosinus alpha, d de alpha, donc égal à lambda sur 4pi epsilon 0 r, 2 avec 2, va te prendre 2. Le primitif de cosinus, c'est sinus, de 0 à pi sur 2, donc il y a 1. Donc on trouve R, donc n suivant ER, suivant ER, suivant ER, donc on trouve finalement que ER, le champ électrique égal à lambda sur 2pi epsilon 0 R, suivant ER. Voilà. Troisièmement, on va calcul de V, le potentiel V, donc à partir de la relation E égale à moins gradient de V. Alors, on a E est égal à moins gradient de V, donc E égale à moins. Donc, on va écrire le gradient en coordonnées cylindriques. C'est moins d rond de V sur d rond de R, ER, plus 1 sur R, d rond de V sur d rond de θ, θ, plus d rond de V sur d rond de Z, EZ. Donc, on a vu, d'après les symétries, dans l'étude d'invariance, que le potentiel ne dépend pas de θ. La rotation, il ne dépend pas de Z parce que le fil est infini. Donc, il ne reste que E, qui égale le module de E suivant E1, égale moins d rond de V sur d rond de R, ER. Donc, on peut écrire que E égale moins d de V sur d de R. Donc, d de V égale à moins E d de R, qui est égal, on va remplacer E par son expression, le module de E, c'est lambda, c'est moins lambda sur 2pi epsilon 0 R, d de R. Donc, ça c'est d de V. Pour trouver V, il faut faire l'intégrale. Donc, c'est moins lambda sur 2pi epsilon 0, intégrale de 1 sur R, d de R. Donc, la primitive de 1 sur R, c'est ln, donc le logarithme. Donc, c'est V qui dépend de R, égale à moins lambda sur 2pi epsilon 0, ln de R, plus, bien sûr, une constante. Voilà. هذا هو l'expression. Toujours l'expression ديال le potentiel كنلقاو, donc il est défini à une constante près. Donc هاد la constante دائما كنحددوها يعني بلي conditions initiales كيكونوا عاطينا les conditions initiales, وغالبا le potentiel à l'infini égale à 0. ولكن le cas particulier de le problème هو أن le fil il est infini, donc on peut pas écrire que le potentiel à l'infini égale à 0. Donc, parce que déjà le fil c'est à l'infini, donc le potentiel n'égale pas 0 à l'infini. Il agit ça mathématiquement, dire quand R tend vers l'infini, ما غاديش تلقى غادي تلقى إلا قلتي quand R tend vers l'infini, le potentiel égale à 0, تلقى la constante égale à infini, donc c'est impossible. Donc, pour trouver la constante, il faut choisir arbitrairement une position dont le potentiel est nul. Voilà